Opo, open takap po. Kaya wala ka ba? Oh, wait. Oh, pwede. Tanggalin nyo na yung takip. Ito, baby. Ito yung dulo. So, pwede na natin siya i-mix. Mix na, baby. Hold mo yung cup. Hold mo yung cup. So, mix. Mix lang ng mix. Hindi ba kaya pa yun? Pwede na nila. Away mo na, lalagyan mo natin. So, wait lang ha. Lalagyan na natin ng activator. 1 scoop. O, mix na, baby. So, tuloy-tuloy lang yung mix. Go, mix mo lang. Yan. O, sige, mix lang ng mix. Sige, mix lang mo yan. Mix mo ng malakas para... Sige, ate, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige, mix lang. Mix, mix. Faster, faster. Go, faster. Sige, ma'am. Sige, faster. Pagkaan mo lang. Go, P. Faster. Wait, wait. Yan, yan. Wala. Mama!